lahat. Final? Final na? Final na? Final? Final. Ay! Nakapanalo na isang Choco Mucho. Dahil makakita ni Mare. Mama! Choco Mucho! Ano, no taste na. Ay, sayang. Sandal lang, oh. One, two, three. Oh, hi, guys. Yun. Yun. Ayan, malutong naman. Yan, cash prize. Alright, next. Next. Yung pakiramdam ng isang... Nung sari-sari store. Tira. Pa kung ano dyan eh. Mali. Nick. Mali! Oh, basta sa gitna, wala. Favorite ni Mama. Nako. Okay, nakadalawa ka. Yun, anim. Wow! Ano? Tatlo. Nagpalit. Cash prize. Yun. Sita. Napakagal. Ay, ano? Ayo, tagang walang premyo nito. Ayan o, ayan o. Uy. Oh. Sayang, dalawa na. Yun. Next. Ano ba yan? Yun. Ayan, ayan dyan. Okay na yan. Yan! Yun. Ito na siya. Thank you guys. Thank